رب کا پیارا نام محمد. میں مجبور ہاں چھو تو مجھے جماعت کے خلاف کچھ مانو جاٹھا ہندا تھا وطن تے وہابی رسول کے ناہن منیدا اساں پاک محمد جا نوکر ہوں. چاہو اساں سید کائنات جا اساں سید کائنات جا وہ چمن دے ناکھے رب کا پیارا نام محمد. دل سا گل ہے نا رب کا پیارا نام محمد. آنکھ کا تارا نام محمد. جگ سے نیارا نام محمد. شہد سے میٹھا نام محمد اور دودھ سے ستھرا نام محمد. ماں کے پانچے آقا جو مقام بیان کرنے دینا ماں ہی چندو ہاں اجتماع میں تاکہ مارن جا عقیدہ ٹھیک چن وہ حامد و محمد وہ حامد و محمد وہ ماجد و ممجد وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی وہ کلیم بھی وہ کریم بھی وہ فلک پہ عرش مسیر بھی وہ زمین پہ شاہ و فقیر بھی. تنویر ہی تنویر ہے منہ سے نکلے جو بھی جملہ حق کی وہ تقریر ہے. تنویر ہی تنویر ہے منہ سے نکلے جو بھی جملہ حق کی وہ تقریر ہے. سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر. سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے. موجو سائیں جن جلا رب سائیں کلام مقدس میں فرمائے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. چوتھا اساں حضور جا نوکر ہوں. ڈاڑیاں گالایو اساں حضور جا آواز نہ ہے اساں حضور جا کہنا کہیں بے جا نوکر ہو جے کہ حضور جا نوکر ہو. ڈاڑیاں گالایو بھائی ہاتھ بلند کرے چو اساں حضور جا. معین الدین حیدر صاحب سوچے تو میں پاکستان کے سیکولر اسٹیٹ بنائی دوں. معین الدین حیدر صاحب جیسی تہیں ہے غیرت مند جی راہن کوئی ماں جو پٹر ہن ملک کے سیکولر اسٹیٹ میں تبدیل نہ تھو کرے سکے. یو تہاں جو خواب کرے بھی شرمندہ تعبیر نہ تھی دو. اسا ہمیشہ چاہا اسلام ہن دھرتی جو مقدر ہتے اسلام ایندو مری چھو گیا ہو گاڑیاں گا لائو ان دھرتی کا اسلام ایندو بقا شہاش بدھو حکمرانو اساجی دوستی بھی اللہ خاطرہ اساجی دشمنی بھی اللہ خاطرہ بدھو. اگر تمہا شرافت سا پیغمبر کے شریعت کے ان مملکت خدا دا دے پاکستان تے نافذ نہ کرو تو تہاں کے جوتا ہنی اسا ان دھرتی تے پیغمبر کے شریعت کے نافذ کرنا سے. اسا اسلام آنی دا سے چاہو آنی دا سے داڑیاں چاہو اسا ہتے اسلام رب جے مدد سانی دا سے. جے کنے افغانستان جا لالا پٹھان ملا عمر مجاہد جے قیادت میں پانچے دھرتی تے اسلام کے نافذ کرائے سکن تھا تہین مملکت خدا داد پاکستان میں غیرت مند مسلمان مفتی محمود جے غیرت مند بچے قائد حریت قائد جمعیت قائد اسلامی انقلاب مولانا فضل الرحمان جے قیادت میں ہتے بھی اسلامی انقلاب ہے مجاہدہ آئے سکن تھا.
मज़ाक बनायो था मां हिन अज़ीम शान इज्तिमा में चवां थो हे मुल्क इस्लाम जे नाले ते वरतो वियो हो, हे मुल्क इस्लाम जे नाले ते वरतो वियो हो। मौलाना नमाज रोजे जो मसलो न हो, नमाज रोजे जो मसलो न हो। उन वक्त भी गॾियल हिंदुस्तान में मुसलमान नमाज़ूं पढ़ंदा हा, रोज़ा रखदा हा। अज भी इंडिया में जेके मुसलमान रहन था नमाज़ूं पढ़न था, रोज़ा रखन था, असां को भला मुसलमान हैं। अमेरिका में जेके मुसलमान रहन था नमाज़ूं पढ़न था, रोज़ा रखन था। यूरोप में जेके मुसलमान हैं मां अखियुनि सां ॾिसी आयो हां, नमाज़ूं पढ़न था, रोज़ा रखन था। बेल्जियम में, जर्मनी में, जापान में, जनूबी अफ्रीका में, ट्यूनिस में, स्वीडन में, जिते जिते भी मुसलमान रहन था नमाज़ूं पढ़न था, रोज़ा रखन था। नमाज रोज़े जो मसलो न हो, कुरान जे कानून जो मसलो हो। हुक्मरानो जेकॾहिं तव्हांखे इस्लाम जो निज़ाम ॾियणो न हो त पोइ मुड़ुस छो मारायव, लखे माण्हुनि जो क़त्लेआम छो करायो? हे मुल्क मुफ्त में तो कोन ठहियो हो। उन वक्त तव्हां माण्हुनि खे ब्लैकमेल कयो हो त पाकिस्तान का मतलब छा, ला इलाहा इल्लल्लाह। हाणे उहे ॻाल्हियूं सभु विसरी वियूं। जिन खे इस्लाम नथो खपे हिन मुल्क मां लॾे वञनि, वञी पंहिंजे पीउ ॾाॾनि जे मुल्क में यूरोप ऐं अमेरिका में रहनि। जिन खे इस्लाम नथो खपे निकिरी वञनि ममलिकत ख़ुदा दादे पाकिस्तान मां। इस्लाम हिन धरती जो मुक़द्दर आहे ऐं उलमाए हक़ और सदाकत जे क़ियादत में हिते इस्लामी इनक़लाब ज़रूरी हो।